जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, आज राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक हृदय स्वागत। आंभर एही राशिफल चंद्रंकर गोचर गणना को नहीं आधारित। आज भाद्रव मास 16 दिन सेप्टेम्बर 1 तारीख रविवार। आज तिथि नक्षत्र है भाद्रव कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि राति 5:03 पर्यंत रहुची। अश्लेषा नक्षत्र राति 10:47 पर्यंत रहुची। कर्कट चंद्र राति 10:47 पर्यंत रहुची। आजिर घात चंद्र कौन राशिर नाही। आजिर निषिद्ध खाद्य चतुर्दशी और रविवार जोगु आमिष, ब्रीही, मसूर, अदा, निम्ब और दुग्ध द्रव्य भोजन निषेध। आजिर शुभ बेला प्रातरु दिबा 6:11 मध्य, पुणी 6:40 पर 7:48 मध्य। एथिला आज दिन विषय रे आसंतु जानिबा समस्त 12टी राशि राशिफल विषय रे। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। स्वास्थ्य भल रहिबो, मानसिक रूप रे प्रसन्नता रहिबो। साहित्य कला क्षेत्र रे मध्य आपण निजर सृजनात्मक प्रस्तुत करिवे। घरे शांतिपूर्ण वातावरण रहिबो। दैनिक कार्यगुड़िक किछि अवरोध आसीपारे। व्यवसाय क्षेत्र रे उच्च अधिकारी गणक सहित तालमेल बनाई रखंतु। मनरे भय, आशंका, शारीरिक असुस्थता दूरेई जीव। कर्मक्षेत्र रे सहकर्मी और उपरिस्थ कर्मचारी ठारू प्रशंसित हेबे। पारिवारिक क्षेत्र रे अशांतिर वातावरण दूरेई जीव। परिवहन क्षेत्र रे विशेष लाभवान हेबे। कर्म नियुक्ति पाई चेष्टा करिवे। महत्वपूर्ण समाचार शुणिबे। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेबा फल रे ऋण परिशोध करिवार सुजोग पाइबे। प्रतिकार हेउछि माँ बापा गुरु को प्रणाम करंतु, शुभ फल प्राप्ति हेब। एथिला मेष राशि विषय रे। आसंतु जानिबा वृष राशि विषय रे। मातांकर स्वास्थ्य को नहीं चिंता होई पारे। स्थायी संपत्तिर कागज पत्र उपरे आज हस्ताक्षर करंतु नाही, परे देखि चाहि करिवे। नकारात्मक विचाररू दूरेई रुहंतु। आपणकर शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य रे सुधार हेब। विद्यार्थी मानंक पाई समय अनुकूल अटे। रचनात्मक क्षमता भल रहिब। धन लाभ हेबा सहित कर्तव्य दायित्व बढ़ी जीव। स्थगित थिबा कर्म सहज सरल रे पूर्ण हेब। कोनोसी प्रोग्राम बा कार्यक्रम रे सम्मानित हेबे। व्यवसाय सूत्ररू बहुत लाभ उठाई पारिबे। घर परिवार को प्राथमिकता देबे। पाख पड़ोशी सहित संपर्क वृद्धि हेब। गुरुजनकर आशीर्वाद प्राप्त हेब। सरकारी कार्य रे सफलता प्राप्त हेब। पिकनिक पार्टी आदि प्रोग्राम करिवे। प्रतिकार हेउछि कुआ और पारांकु चाउल खाइबा को दियंतु, शुभ फल प्राप्ति हेब। एथिला वृष राशि विषय रे। आसंतु जानिबा मिथुन राशि विषय रे। कार्य रे सफलता मिलिबारु आपणकर मन प्रसन्न रहिबो। शत्रु मध्य आपणक ठारू पराजित हेबे। घरर वातावरण भल रहिबो। परिजन मानक सहित मनोमालिन्य न हेउ एहार ध्यान रखिबे। मातांकर स्वास्थ्यर ध्यान रखिबे। नकारात्मक विचार आपणको चिंतारे पकाई पारे। भाग्य वृद्धिर संकेत अछि। व्यवसाय क्षेत्र रे नुआ लक्ष्य निर्धारित करिवे। मन लगाई कार्य मध्य करिवे। बैंक, बीमा, निवेश परि आर्थिक गतिविधि रे व्यस्त रहिबे। प्रशासन क्षेत्र रे द्वंद्व दूर हेब। आशीर्वाद हेबे। कोर्ट कचेरी और माली मकदमा रे विजयी हेबे। चाकरी रे प्रमोशन मिलिबार योजना प्रस्तुत हेब। फोन बा इंटरनेट रे पुराना मित्रंकर ठारू सुसंवाद प्राप्ति हेब। प्रतिकार हेउछि गोमाता को सखाळु किछि खाइबा को दियंतु, शुभ फल प्राप्ति हेब। एथिला मिथुन राशि विषय रे। आसंतु जानिबा कर्कट राशि विषय रे। परिजन मानक सहित वातावरण चिंतापूर्ण होई पारे। निर्धारित कार्यगुड़िक विचार अपेक्षा
କମ୍ ସଫଳତା ମିଳିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଭଲ ରହିବ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଚାକିରିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ବୃଦ୍ଧି ସହ ଯଶ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଦୂର ଯାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଜାଗା ଜମି ଯାନବାହନ ଆଦି କ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖେଳକୁଦ ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଖବର ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଗୁଡ଼ ଥୋଇ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ଥିଲା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଢ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶକ୍ତିରେ କରିବେ। କ୍ରୋଧର ଭାବନା ଅଧିକ ରହିପାରେ। ମନ ଶାନ୍ତ ରଖିବେ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଭ ହେବ। ପରିଜନମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାବଧାନତା ପୂର୍ବକ ପାଦ ବଢ଼ାଇବା ବୁଦ୍ଧିମତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଚାର ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଅଚାନକ ଭାବରେ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଅଫିସରେ ଟେନସନ୍ ଦୂର ହେବ। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ଥିଲା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ କିଛି ଅଧିକ ଭାବନାଶୀଳ ରହିବ। ଭାବନାର ପ୍ରବାହରେ ବହି ଆପଣ କୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ବିବାଦରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଲା ପରି ନଜର ଆସିବ। ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଫଳରେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଣାମ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସନ୍ତୋଷପ୍ରଦ ରହିବ। ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଗୁରୁ ଓ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ପାଇବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ଥିଲା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହେବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୁମଧୁର ରହିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଉଗ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବେପାର ଓ କାରବାରରେ ବହୁତ ଲାଭ ପାଇବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲାଭ ହେବ ଓ ବକେୟା ଅର୍ଥ କିଛି ମିଳିବ। ସାହିତ୍ୟ, ସାମ୍ବାଦିକ, ଅଧ୍ୟୟନ, ଅଧ୍ୟାପନା ତଥା ରଚନାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ପରୋପକାର ଏବଂ ସମାଜ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଧୁରିଯିବା ଫଳରେ ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରମାନଙ୍କର ଓ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟପାତ୍ର ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଅସହାୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ଥିଲା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସରଳତାପୂର୍ବକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରଶଂସିତ କରାଯିବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଗଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ଓ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଚେଷ୍ଟା କଲେ କାହାକୁ ଦେଇଥିବା ଧନ ମିଳିଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢ଼ା ସମସ୍ୟା ନେଇ ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ରହିବ।
प्रत्येक क्षेत्र में सामान्य असुविधा घटिपारे। प्रतिकार प्रतिदिन गोमाता को किछि खाइबा को दियंतु शुभ फल प्राप्ति हेबो। एथिला बिछाराशि विषय रे आसंतु जानिबा। धनुराशि विषय रे कोनोसी धार्मिक किंबा मांगलिक प्रसंग रे उपस्थित रहिबे। आपणकर व्यवहार मध्य किछि न्यायप्रिय रहिबो। हानिकारिक कार्यरु दूरे रुहंतु। क्रोध उपरे नियंत्रण रखिबे किंतु मध्याह्न परे आपणकर दिन बहुत भल एवं सफलता भरा रहिबो। आपणकर कार्य सरलता पूर्वक संपूर्ण हेबो। संपर्कीयଙ୍କ ठारू प्रशंसा पाइबे। अधा अधूरा थिबा कार्य पूर्ण करने को चेष्टा करिबे। संतानंकर संबंधित कौनसी महत्वपूर्ण काम विवाह किंबा चाकिरी इत्यादि समाधान हेबो। आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन हेबो। छात्र छात्री माने उच्च विद्या अध्ययन पाई बाह्य देश को यात्रा करिवार सुजोग पाइबे। कर्मक्षेत्र में अनेक सुविधा सुजोग पाई मानसिक एकाग्रता बजाय रहिबो। प्रतिकार हेउछि कुआ पारांकु चाउल खाइबाकू दियंतु शुभ फल प्राप्ति हेबो। एथिला धनुराशि विषय रे आसंतु जानिबा। मकर राशि विषय रे आजिर दिन संभाली करी चालंतु। स्वास्थ्य विषय रे दायित्वहीन हुंतु नाही एवं निषेधात्मक विचार को निज उपरे प्रभावी हेबाकू दियंतु नाही। आकस्मिक व्यय पाई मानसिक रूप से प्रस्तुत रुहंतु। धार्मिक स्थान को यात्रा करि पारंती। सामाजिक प्रतिष्ठा मान सम्मान वृद्धि हेबो। कर्म नियुक्ति क्षेत्र में सफल हेबे। राजनीति रे प्रशंसित हेबे। व्यवसाय शुभारंभ करिवार सुजोग पाइबे। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेबो। ऋण परिशोध करिवार सुजोग पाइबे। टंकार आवश्यकता पूरण हेबो। निजर प्रभाव और पराक्रम वृद्धि पाइबो। शत्रु माने पराजित हेबे। संतान संबंधी आशा करुथिबा खबर पाई खुशी होई जिबे। प्रतिकार हेउछि दही मिठा खाई घरु बाहर को बाहरंतु शुभ फल प्राप्ति हेबो। एथिला मकर राशि विषय रे आसंतु जानिबा। कुंभ राशि विषय रे आर्थिक योजना करि पारिबे। शारीरिक एवं मानसिक रूप से सुस्थता अनुभव करिबे। प्रियजन मानक ठारू सुख एवं आनंद मिलिबो। आजि करा जायथिबा कार्य रे सफलता प्राप्त हेबार जोग रहिछि। सामाजिक दृष्टि अपमानित न हेबा पाई ध्यान रखिबे। संपत्ति संबंधी मामला कहार मध्यस्थता द्वारा दूर हेबो। माली मकदमा रे सफलता मिलिबो। कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं पारंती। समय अनुकूल होइथिबारु शेयर बाजार रे मुनाफा मिलिबो ओ पुराना निवेश लाभ देबो। कला साहित्य क्रीड़ा चलचित्र शिल्प वाणिज्य और आनुष्ठानिक काम रे प्रशंसा मिलिबो। परिवहन रे विशेष लाभवान हेबे। व्यवसाय पाई दूर यात्रा करी मन खुशी रहिबो। प्रतिकार हेउछि असहायंकु साहाय्य करंतु शुभ फल प्राप्ति हेबो। एतिला कुंभ राशि विषय रे आसंतु जानिबा। मीन राशि विषय रे आपणकर कार्य रे विघ्न उपस्थित हेबारु कार्य पूर्ति हेबारे विलंब होई पारे। सहकर्मी मानक सहयोग रे बाधा आसीबो। दाम्पत्य जीवन रे अशांतिर वातावरण लंबा समय पर्यंत न रहू यार ध्यान रखिबे। व्यापार रे पार्टनर सहित संभाली करी रुहंतु। मध्याह्न परे गृह रे शुभ कार्यर समाधान होई पारे। पति पत्नी संतान और परिवार रे समय बिताइबे। कर्मक्षेत्र रे जेतिकी पाइबा कथा सेतिकी ही पाइबे। किछि एमिति लोकंक सहित मिलन हेबो जे सेमाने विकास धार रे शामिल हेबे। कौनसी महिलांकर साहाय्य द्वारा उन्नति करिबे। अतिरिक्त आयर दरकार अनुभव हेबो। मन कथा मन रे रखी बंधुंक सह मिसिले भल हेबो। प्रतिकार हेउछि गोमातांकु किछि खाइबाकू दियंतु शुभ फल प्राप्ति हेबो। एतिला समस्त 12टी राशिर राशिफल विषय रे। जदि भिडियोटी आपण माननकु भल लागिथिबो तेबे लाइक करिबाकू भूलिबे नाही। सब्सक्राइब करिबाकू भूलिबे नाही। रहूछि नमस्कार। जय जगन्नाथ।